সুমনা মুমতাজ ক্রিয়েশনস কলকাতা চৈত্র সেল ভিডিও আবার সুন্দর সুন্দর শাড়ি। আর আজকে কিন্তু একদম হাটকে শাড়ি, যেটা আমাদের পটচিত্র পেন্টিং, বাংলার পটচিত্র পেন্টিং। আর এটা থাকছে একদম ऑर्गेनिक लिनन এর ওপরে। ये है ऑर्गेनिक लिनन जामदानी, जो ऐसा पूरा ये जामदानी, ये जो रेड पोर्शन आप दिख रहे हैं ना, ये पूरा जामदानी वीविंग है। और जामदानी के ऊपर फिर से पेंटिंग किया गया। जरी बॉर्डर भीषण सुंदर, जस्ट देखুন একটা लाइट पिंक पूरा घिचा तसर है। ये पूरा आपका घिचा तसर के ऊपर है और इसके ऊपर पेंटिंग एंड दिस जामदानी वर्क बहुत खूबसूरत। আর এটা যাচ্ছে পুরো এরকম কালীঘাট পটচিত্র পেন্টিং। This is a beautiful Kalighat painting where you can see the rickshaw pullers and then you can see the lights with the lamp posts which are there on the streets of Kolkata, old Kolkata। এটা একদম असंभव सुंदर एक कालीघाट पेंटिंग, ऑर्गेनिक लिनन। अभी तो समर आ रहा है तो ये बहुत कंफर्टेबल है एंड अ वेरी एलिगेंट साड़ी, यू नो दिस इज सी जस्ट वाओ। 6500 30% ऑफ और आज का प्राइस है 4550। इट्स लाइक अ बोनस फॉर यू, जस्ट सी दिस। और इसकी फॉल भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये है एकदम ऑर्गेनिक लिनन, মানে এগুলো কিন্তু একদম পিওর অর্গানিক হ্যান্ডলুম লিনেন। আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজ, যেটাতে স্ট্রাইপ করা আছে। ওয়াও, জাস্ট সি দিস ভেরি বিউটিফুল কালার, অসম্ভব সুন্দর। মানে এগুলো একটা গরমকালে একটু ইচ্ছে হলো কোথাও একটা যাচ্ছি বাট একটু হালকা কিছু পরবো, বাট এলিগেন্ট ডিফারেন্ট, তখন কিন্তু এই শাড়িগুলো ভীষণ সুন্দর লাগবে। জাস্ট সি আ ভেরি বিউটিফুল ডেনিম কালার and you can see the amazing painting. These are all free hand painting। इस पे पटचित्र पेंटिंग की खासियत है कि इस पे कोई स्केचेस नहीं बनता है, ये एकदम ओरिजिनल পুরা ফ্রি হ্যান্ড পেন্টিং। মানে আর্টিস্ট যেরকম ইচ্ছে, মনের যে ভাবনাটা, সেই ভাবনাটা কিন্তু এরকম ভাবে পুরো আসে এই পেন্টিং এর মাধ্যমে। जस्ट देखुन এটা কিন্তু পুরো জামদানি, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये घिचा तसर है, प्योर घिचा तसर। और इसके साथ ये पूरा आपका জামদানি मोटिव, एरम জামদানি मोटिवটার উপরে কিন্তু পুরো পেন্ট করে, इसके ऊपर फिर से पेंटिंग। So this is an unbelievable and different saree with the zari border and the selvage rani color। মানে সব মিলিয়ে জাস্ট শাড়িটা দেখুন, চেস্ট পোর্শনে এরকম যাচ্ছে, পাল্লা যাচ্ছে, এটা অসাধারণ যাকে বলে। আর ফলটা দেখুন কি অসম্ভব সুন্দর, সি দ্য বিউটিফুল ফল, बहुत खूबसूरत है। एंड यू हैव अ स्ट्राइप ब्लाउज फॉर दिस which will enhance the beauty of the saree। জাস্ট দেখুন এটা অর্গানিক লিনেন, একদম পিওর অর্গানিক লিনেনের ওপরে কিন্তু वाओ रेड कलर। एगलो गरम আসছে, अभी समर के टाइम ये सब साड़ी है ना, बहुत बहुत अच्छा दिखता है। सी दिस इज अमेजिंग अगेन, भीषण सुंदर। ये भी जामदानी है, ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जामदानी मोटिव है। जामदानी के ऊपर फिर से शेडेड पेंटिंग और ये घीचा के ऊपर भी पूरा पेंटिंग किया गया, भीषण सुंदर। ऑल द साड़ीज विल हैव दिस ब्यूटिफुल टैसल्स। এটা পুরো যাচ্ছে এরকম সেলভেজ উইথ দ্য জারি বর্ডার, একদম হ্যান্ডলুম পিওর ऑर्गेनिक लिनन। एंड दिस इज द घीचा जामदानी पल्लू विथ द पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है एकदम बंगाल की जो पटचित्र पेंटिंग, बंगाल की जो ओरिजिनल पटचित्र पेंटिंग, एकदम ऑर्गेनिक कलर्स, भीषण सुंदर फ्री हैंड पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, बहुत खूबसूरत है। एंड सी दिस इज योर ब्यूटिफुल प्लीट्स, ऐसा पूरा प्लीट्स जा रहे, बहुत प्यारा है ये साड़ी भी। एंड यू हैव अ स्ट्राइप ब्लाउज। प्राइस ছিল 6500 আর আজকে ডিসকাউন্ট 30% অফ এন্ড ইউ আর গেটিং এট 4550 एंड स्टिल यू आर गेटिंग फ्री शिपिंग। मतलब धमाकादार है ये पूरा। सो वाओ, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लैक। একটা মানে গরমের ইভিনিং এ কোথাও যাচ্ছি, মানে সেরকম জায়গায় যাব, একটু এলিগেন্ট ক্লাস অ্যাপার্ট শাড়ি পরতে হবে, তো সেখানে কিন্তু এরকম একটা জামদানির পল্লু দেখুন, অসাধারণ জামদানি পল্লু
on खींचा and then the painting. Organic linen, बहुत खूबसूरत है ये. And see, this is a very beautiful saree. এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং শাড়ি। আর এই ব্ল্যাকটা তো মানে আমি তো বলছি এগুলো পরে ভীষণ আরাম। ये ब्लैक है पर लिनन है, ओरिजिनल एकदम 100% लिनन बाय लिनन, and this is a pure organic linen from Bengal handloom with this beautiful painting. সঙ্গে থাকুন, স্টোরে আসুন, সল্ট লেক বা গড়িয়াহাট, অনেক রকমের ভ্যারাইটি দেখতে পাবেন আর এই ডিসকাউন্টের আনন্দটা নিন।